Okay na yun. Ang nabengengot ako rito. Parang ito magaling ito. May malalaki dyan lumalabas eh. Huli ba pare? Huli pala. Meron. Ayaw mo pa, lapad na yan oh. Oh. Pwede na yan kung di ka maselan eh. Wala natin. Ay, may araw-araw pala ako isa. Para magkapatid sila. Oh, okay na yan. Ayan pre, ayan. Ay, mababa. Ayan, lapad niya na yan. Yun, nasa may sulok. Nasa may sulok. Ayun! Ayun! Utang ina. Inabot yun. Di tinamaan. Inabot. Mababa pa ng konti. Inabot. Huli ba? Inabot, ayun oh. Saan ba? Ayun oh. Higit pa. Huli oh. Hindi, tunay. Arroyo. Tunay arroyo nga. Tunay na arroyo. Tunay nga. Ayan oh, lapad na rin eh oh. Ayaw mo pa. Oo, iba talaga. Magaling ka talaga pare. Iba talaga pukulan. Ayan oh, lapad na rin oh. Ayan. Nakarga muna ako. Commercial. Commercial muna dito sa isa. Kikasablay. Wala na palang hangin. Ayan oh. Not bad. Sabihin nyo, kaliwa, kanan. Dito na. Tinamaan? Oh. Ayun talaga paring ami. Saan ba? Si Kasurbol yan eh. Sure ball ba? Oo. Kaya inaangatan ni Kasurbol oh. Kung binanatan ni Kasablay yan, sablay na naman yan. Arroyo. Tunay. Tunay. How many years? Tumama rin. Ayan, malapad na rin yan oh. Nahugo na nasablay. Taas ano? Oh, pre. Ulo no. Ah, malapad na rin pala oh. 4 finger na rin. Okay na yun ba? Ilang piraso lang. Napakalapad naman. Malaki no. Kasi nahuli nito ang pink na pink. Eh, yung sariwa na yun eh. Ha? Oo. Ano ba yan? Parang nangitim.